इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक समेत 10 बड़ी कंपनियों ने सरकारी तौर पर ऐलान किया है कि वो उम्र की तस्दीक के लिए एक खसूसी निज़ाम के ज़रिए 16 साल से कम उम्र सार्फिन के अकाउंट्स बंद कर देंगी। सोशल मीडिया कंपनियों को अब ये दिखाना होगा कि उन्होंने कम उम्र अकाउंट्स को गैर फ़ाल करने के लिए माकूल इक़दाम किए हैं, वरना इन कंपनियों को तकरीबन 50 मिलियन ऑस्ट्रेलवी डॉलर तक जुर्माने का खतरा रहेगा। टिकटॉक इस वक्त सबसे जारहाना मौक़िफ़ के साथ सामने आया है। टिकटॉक का कहना है कि चाहे ईमेल किसी बालिग की हो या किसी और नाम से रजिस्ट्रेशन की गई हो, इसका अंदरूनी एज वेरिफिकेशन सिस्टम खुद तय कर लेगा कि अकाउंट चलाने वाला बच्चा है या नहीं। हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम हर चीज़ पर नज़र रखेंगे। क्या बच्चे ज़्यादा सोते हैं? क्या वो ज़्यादा बाहमी ताल्लुकात कायम कर रहे हैं? क्या वो कम एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं? क्या वो ज़्यादा किताबें पढ़ रहे हैं? क्या वो बाहर जाकर खेलों में भी हिस्सा ले रहे हैं? सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट्स अचानक बंद कर दिए हैं। बच्चों को ऑनलाइन इस्तेहसाल और डिजिटल बदसलूकी से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। आज ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सुबह सवेरे जैसे ही बच्चों ने अपने मोबाइल फ़ोन उठाए, उन्हें पता चला कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स अचानक बंद हो चुके हैं। ये कोई टेक्निकल ख़राबी नहीं थी, बल्कि दुनिया का पहला ऐसा सख्त कानून है जो 16 साल से कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर काट देता है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये फ़ैसला बच्चों को लत लगाने वाले एल्गोरिदम्स, ऑनलाइन इस्तेहसाल और डिजिटल बदसलूकी से बचाने के लिए ज़रूरी था। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई एक मुल्क इतने वसी पैमाने पर टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ जाकर बच्चों को महफूज बना सकता है? इस पाबंदी का दिलचस्प पहलू ये है कि ये दुनिया की कोई मामूली कोशिश नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जिस पर अब आलमी कानून साज नज़रें जमाए हुए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक समेत 10 बड़ी कंपनियों ने सरकारी तौर पर ऐलान किया है कि वो उम्र की तस्दीक के नए निज़ाम के ज़रिए 16 साल से कम उम्र सार्फिन के अकाउंट्स बंद कर देंगी। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स की अपनी तशवीश भी काबिल गौर है। इनका कहना है कि ऐसी पाबंदियां ज़्यादातर नज़र आने वाला हल तो ज़रूर फराहम करती हैं, मगर अमली तौर पर बच्चों की ऑनलाइन हिफाजत को बेहतर नहीं बना सकती, क्योंकि टेक्नोलॉजी से भाग कर नहीं, इसे महफूज बनाकर ही बच्चों को बचाया जा सकता है। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीसी ने इसे मुल्क के लिए फ़ख्र का दिन करार दिया है। इनके मुताबिक ये वो लम्हा है जब ऑस्ट्रेलवी ख़ानदान बड़ी टेक कंपनियों से अपना इख्तियार वापस ले रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी मानते हैं कि इस कानून पर मौसर अमल दरामद कोई आसान मरहला नहीं होगा। सोशल मीडिया कंपनियों को ये दिखाना होगा कि उन्होंने कम उम्र अकाउंट्स को गैर फ़ाल करने के लिए माकूल इक़दाम किए हैं, वरना उन्हें तकरीबन 50 मिलियन ऑस्ट्रेलवी डॉलर तक जुर्माने का ख़तरा होगा। मगर एक बड़ा तज़ाद ये है कि अगर बच्चे या इनके वालिदैन कानून तोड़ भी दें तो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे सवाल उठता है कि कानून का असल हदफ कौन है, कम उम्र सार्फिन या फिर बड़ी टेक कंपनियां? माहिरीन का कहना है कि इस पॉलिसी का सबसे अहम पहलू ये नहीं कि बच्चे कब तक सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, बल्कि ये है कि आया ये कदम दूसरी हुकूमतों को भी ऐसे ही सख्त फैसले करने पर आमादा करेगा। डिजिटल दुनिया अब बच्चों की समाजी ज़िंदगी, ज़हनी नशोनुमा और तालीम का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है। ऐसी सूरत में उन्हें सोशल मीडिया से मुकम्मल तौर पर दूर करना एक दो धारी तलवार है। ये मुमकिन है कि बच्चों को नुकसानदेह मवाद से बचाया जाए, लेकिन साथ ही उन्हें जदीद डिजिटल दुनिया की सीख, मौक़े और इजहार से भी महरूम कर दिया जाए।
بالآخر یہ پابندی ایک بڑے عالمی مباحثے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یا ریاستیں ٹیک کمپنیوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو قانون کے ذریعے محدود کرنے کی طرف بڑھ رہی ہیں، یا یہ صرف ایک علامتی قدم ہے جس کے عملی اثرات محدود رہیں گے۔ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آسٹریلیا اس سوال کا پہلا اور سب سے اہم تجربہ گاہ بننے والا ہے۔ آسٹریلیا کی سوشل میڈیا پابندی نے جہاں عالمی سطح پر بحث چھیڑ دی ہے، وہیں اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مختلف پلیٹ فارمز اس قانون پر کس طرح عمل کر رہے ہیں۔ ہر کمپنی اپنی ساکھ بچانے اور حکومت کے دباؤ سے نکلنے کے لیے مختلف حکمت عملی اپنا رہی ہے، لیکن ان اقدامات کے اندر چھپی ٹیکنیکل، سماجی اور اخلاقی پیچیدگیاں اس پالیسی کے حقیقی اثرات کو مزید مبہم بنا رہی ہیں۔ سنیپ چیٹ نے سب سے سخت قدم اٹھاتے ہوئے اب اعلان کیا ہے کہ 16 سال سے کم عمر تمام صارفین کے اکاؤنٹس 3 سال کے لیے یا ان کے 16 برس مکمل ہونے تک معطل رہیں گے۔ یوٹیوب نے بھی اپنے طور پر ایک نیم سخت پالیسی اپنائی ہے۔ بچوں کے اکاؤنٹس کو خود بخود سائن آؤٹ کر دیا گیا ہے اور ان کے چینلز عام صارفین کے لیے غائب کر دیے گئے ہیں۔ تاہم ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بچوں کا ڈیٹا ضائع نہیں ہوگا تاکہ وہ 16 سال کی عمر میں اپنا پورا چینل دوبارہ فعال کر سکیں۔ یوٹیوب نے یہ راستہ بھی کھلا رکھا ہے کہ بچے بغیر لاگ ان کیے ویڈیوز دیکھ سکیں، یعنی پلیٹ فارمز کی کھپت برقرار رہے گی مگر شناخت نہیں ہوگی۔ ٹک ٹاک اس وقت سب سے جارحانہ موقف کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ چاہے ای میل کسی بالغ کی ہو یا کسی اور نام سے رجسٹریشن کی گئی ہو، اس کا اندرونی ایج ویریفیکیشن سسٹم خود طے کر لے گا کہ اکاؤنٹ چلانے والا بچہ ہے یا نہیں۔ اب تمام کم عمر اکاؤنٹس بلا تردد غیر فعال کر دیے جائیں گے اور ان بچوں کی سابقہ پوسٹ بھی اب کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ مزید یہ کہ پلیٹ فارم والدین کو ترغیب دے رہا ہے، اگر ان کے بچوں نے جھوٹی عمر لکھ کر اکاؤنٹ بنایا ہے تو وہ اسے رپورٹ کریں۔ یہ بات ٹک ٹاک کی ممکنہ قانونی رسک مینجمنٹ کو ظاہر کرتی ہے۔ گیمنگ اسٹریمنگ سائٹ ٹوئچ نے اعلان کیا ہے کہ کم عمر صارفین کوئی نیا اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے، لیکن موجودہ اکاؤنٹس 9 جنوری تک فعال رہیں گے۔ کمپنی نے اس تاخیر کی وجہ بتانے سے گریز کیا ہے، جس سے اس قانون پر عمل درآمد کی یکسانیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ دوسری طرف میٹا نے انسٹاگرام، فیس بک اور تھریڈز پر کم عمر صارفین کے اکاؤنٹس 4 دسمبر سے ہٹانا شروع کر دیے تھے۔ صارفین کو ان کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ وہ 16 برس پر دوبارہ اکاؤنٹ بحال کر سکیں۔ یہ پالیسی سخت بھی ہے اور صارف دوست بھی ہے، کیونکہ میٹا نہیں چاہتا کہ نوجوان نسل اس کے پلیٹ فارم سے مستقل طور پر دور ہو جائے۔ سوشل میڈیا کی دنیا کا شاید سب سے متنازع کردار ایکس ہے، جس نے اب تک اس قانون پر عمل درآمد کے حوالے سے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ البتہ کمپنی نے کھل کر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ پابندی آزادی اظہار پر براہ راست حملہ ہے۔ لائیو سٹریمنگ پلیٹ فارم کک نے بھی اس معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، جس سے یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ کئی کمپنیاں ابھی تک قانونی خطرات اور ٹیکنیکل تیاریوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام پلیٹ فارمز پابندی کی زد میں نہیں آئے۔ ڈسکارڈ، گیٹ ہب، گوگل کلاس روم، لیگو پلے، میسنجر، پنٹرسٹ، روبلکس، اسٹیم، واٹس ایپ اور یوٹیوب کڈز جیسے پلیٹ فارمز کو ابھی یہ استثنا حاصل ہے، لیکن روبلاکس کا اس فہرست میں ہونا بہت سے آسٹریلوی والدین کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ حالیہ رپورٹس میں الزامات سامنے آئے ہیں کہ بالغ افراد نے اس گیم کے اندر بچوں کو نشانہ بنایا۔ اس پر ای سیفٹی کمشنر نے وضاحت دی ہے کہ جون سے روبلاکس کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور کمپنی نے نئے حفاظتی کنٹرول متعارف کرانے کی منظوری دے دی ہے، جو رواں ماہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور نیدرلینڈز میں نافذ ہوں گے۔ اب چیٹ فنکشن استعمال کرنے کے لیے عمر کی تصدیق لازمی ہوگی اور بچے صرف اپنی عمر کے قریب لوگوں سے ہی بات چیت کر سکیں گے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ پالیسی نہ صرف کمپنیوں کی ٹیکنالوجی کو چیلنج کر رہی ہے، بلکہ یہ سوال بھی کھڑا کر رہی ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں بچوں کی اصل حفاظت قوانین سے ممکن ہے یا بہتر تربیت
निगरानी और टेक्नोलॉजी की शफाफियत से। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त दुनिया की पहली बड़ी आजमाइशगाह बन चुका है और इसके नताइज मुस्तकबिल की डिजिटल पॉलिसियां मुतय्यन कर सकते हैं। सवाल ये है कि आखिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये कैसे जान रहे हैं कि कौन सा सारिफ 16 साल से कम उम्र है। अब तक ये कंपनियां सार्फिन की तरफ से फराहम की गई तारीख़ पैदाइश पर ही इन्हिसार करती थी, लेकिन नए कानून ने इन्हें पाबंद किया है कि वो उम्र की फ़आल टेक्निकल तौर पर काबिल तस्दीक जांच करें। इस शर्त ने बालिग सार्फिन में भी बेचैनी पैदा कर दी है, जिन्हें तशवीश है कि शायद अब उन्हें भी अपनी उम्र साबित करना होगी। ताहम रवां साल के शुरू में होने वाली एज इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी ट्रायल ने हुकूमत को यकीन दिलाया कि उम्र की तस्दीक प्राइवेसी से समझौता किए बगैर मुमकिन है। प्लेटफॉर्म्स अब मुख्तलिफ तरीक़ों से उम्र की जांच कर रहे हैं, जिनमें लाइव वीडियो सेल्फीज़, ईमेल डेटा या सरकारी दस्तावेज़ात की तस्दीक शामिल है। यूटी नामी एज वेरिफिकेशन कंपनी, जिसे मेटा समेत कई बड़ी कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, इसके मुताबिक ज़्यादातर सार्फिन वीडियो सेल्फी का तरीक़ा मुंतखब करते हैं। इसमें चेहरे के डिजिटल पॉइंट्स का तज्ज़िया करके उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है, जो मसनूई ज़हानत पर मबनी एक नहायत हसास और पेचीदा निज़ाम है। इस पाबंदी पर बच्चों का रद्द अमल भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। बहुत से कम उम्र सार्फिन अब मुतबादिल प्लेटफॉर्म्स की तलाश में हैं, जहां यही खिदमात बग़ैर पाबंदी के दस्तयाब हों। यूप नामी फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि पाबंदी लगने से पहले ही इसे ऑस्ट्रेलिया से 1 लाख नए सार्फिन मिल चुके हैं, वो भी महज ज़बानी तशहीर के ज़रिए। इसी तरह लेमनेट, जो टिकटॉक की ऑनर कंपनी बाइट डांस का ही एक और प्लेटफॉर्म है, नौजवानों में बैकअप के तौर पर तेज़ी से मकबूल हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये प्लेटफॉर्म्स नौजवानों में मकबूल हुए, ई सेफ्टी कमिश्नर ने इन्हें फौरी तौर पर ख़बरदार कर दिया। लेमनेड ने ऐलान किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के कानून पर मुकम्मल अमल करेगा, जबकि यूप ने ये ऐलान किया है चूँकि वो अजनबियों के दरमियान बराह रास्त मैसेजिंग की इजाज़त नहीं देता, इसलिए पाबंदी इस पर लागू ही नहीं होती। इससे ज़ाहिर होता है कि कंपनियों और हुकूमत के दरमियान एक बारीक कानूनी खेल जारी है, जिसके कवायद वक्त के साथ बदलते नज़र आ रहे हैं। ई सेफ्टी कमिश्नर का कहना है कि ममनुआ प्लेटफॉर्म्स की फहरिस्त बदलती रहने वाली है। जैसे ही कोई नया प्लेटफॉर्म नौजवानों में मकबूल होगा या नई सर्विस पेश करेगा, इसे भी फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। नाक़दीन के मुताबिक ये सूरत हाल हुकूमत को एक ऐसे खेल में धकेल रही है जिसे वो वैक ए मोल करार देते हैं, यानी एक प्लेटफॉर्म बंद करें तो 2 नए सामने आ जाएं। इसका मतलब है कि हुकूमत शायद कभी इस दौड़ को मुकम्मल तौर पर ना जीत सके। दूसरी तरफ माहिरीन समाजियात और यूथ काउंसलर्स को ये ख़तरा लाहक है कि जिन बच्चों के लिए सोशल मीडिया ताल्लुक़, शनाख्त और समाजी शमूलियत का ज़रिया है, वो अब गैर मुनज़्ज़म और बेकाबू डिजिटल दुनिया की तरफ धकेल दिए जाएंगे, जहां हिफाजती इक़दामात और निगरानी कहीं कम हैं। इसलिए माहिरीन इस बात पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं कि इन लाखों नौजवानों का अगला पड़ाव कहाँ बनता है और ये तब्दीली इनकी ज़हनी सेहत और समाजी ताल्लुकात पर क्या असर डालेगी। सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है। इस पाबंदी के पीछे एक बड़ी मुहर्रिक ताकत ये थी कि बच्चों को ऑनलाइन दुनिया से दूर किया जाए और उन्हें हकीकी ज़िंदगी में ज़्यादा मुतहर्रिक और मशगूल बनाया जाए। यही वो पहलू है जिसे हुक्काम नापने का मंसूबा बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने यह भी कहा है कि वो गैर मुतवक्के और नापसंदीदा नताइज पर भी नज़र रखेंगे। क्या बच्चे डार्क वेब और ख़तरनाक जगहों की तरफ तो नहीं जा रहे, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये इतराफ़ ज़ाहिर करता है कि पाबंदी के मुमकिना नुकसानात भी जहन में रखे जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया की बेकाबू सरगर्मियाँ हमेशा एक ख़तरा बन सकती हैं। इस डेटा के जमा करने के अमल में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सोशल मीडिया लैब के 6 माहिरीन ई सेफ्टी कमिश्नर के साथ काम करेंगे। मुकम्मल अमल की निगरानी एक आज़ाद एकेडमिक एडवाइजरी ग्रुप करेगा, जिसमें अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के 11 माहिरीन शामिल हैं। इससे इस तहकीक की शफाफियत और साइंसी एतबार से इसकी क्रेडिबिलिटी यकीनी बनाई जाएगी।
اس کے علاوہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس کے طریقہ کار، ریسرچ اور نتائج پوری دنیا کے محققین، عوام اور پالیسی سازوں کے لیے شائع کیے جائیں گے تاکہ کوئی بھی ان کا جائزہ لے سکے۔ یونیورسٹی کے مطابق ہمیں امید ہے کہ اس تحقیق سے حاصل شدہ شواہد دیگر ممالک کی رہنمائی کر سکیں گے اور انہیں اپنے دائرہ اختیار میں بچوں کی آن لائن حفاظت کو فروغ دینے میں مدد فراہم کریں گے۔ اب سوال ہے پاکستان کا۔ پاکستان میں 30 سال سے کم عمر افراد میں سوشل میڈیا کا استعمال سب سے زیادہ ہے۔ تقریباً 2/3 نوجوان سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں، جبکہ بالغ یا بوڑھے افراد میں یہ شرح نسبتاً کم ہے۔ یہ ڈیٹا واضح کرتا ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا حصہ، جس میں کم عمر بھی شامل ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا میں گہرائی سے مگن ہیں اور اس کے اثرات مثبت یا منفی دونوں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں کیے گئے مطالعے میں نوجوانوں میں سوشل میڈیا ایڈکشن اور توجہ کی منتشر صورتحال جیسی پیچیدگیاں سامنے آئی ہیں۔ ایسے حالات میں اگر بچوں اور نو عمروں کی مناسب رہنمائی، نگرانی اور متوازن سوشل میڈیا استعمال کے اقدامات نہ کیے گئے تو یہ ان کی سیکھنے، سوچنے اور تخلیقی صلاحیتوں پر منفی اثر ڈال سکتا ہے اور مجموعی طور پر تعلیمی اور سماجی ترقی بھی متاثر ہوگی۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔